टांगी उपिमरा पाटणार अधिष्ठान जमाइथिबा प्रत्यक्ष देवी मां नारायणी देवी पीठरे 25तम सप्तशती चंडी महायज्ञ बेस आडंबर सहकारे अनुष्ठित हो जाइछि। ଏହି ଅବସରରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ କରପଲ୍ଲବ ଆସିବା ପରେ ମାଁ ନାରାୟଣୀ ଦେବୀଙ୍କ ପୀଠରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଚଣ୍ଡୀ ମହାଯଜ୍ଞ। 3 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଚଣ୍ଡୀ ମହାଯଜ୍ଞର ଗତକାଲି ଥିଲା ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଦିବସ। ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଦିବସ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରାମ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା ଉତ୍ସବ ମୁଖର। ଏହି ଅବସରରେ ମାଁ ନାରାୟଣୀ ଦେବୀଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କ୍ରମେ ଗୋଡ଼ିପାଟଣା ସାହିର ମାଁ ତାରାଦେବୀ, ରତନପୁର ପାଟଣାର ମାଁ ମଙ୍ଗଳା, ବରପାଟଣାର ମାଁ ତାରାଦେବୀ, ବାଟମଙ୍ଗଳା ସାହିର ମାଁ ବାଟମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ସହ ପଣସପୁର ପାଟଣାରୁ श्री गोपीनाथ देव आदि प्रभु पाट पटुआर विराजमान करथिले। एहा परे आरंभ होइतिला अन्नप्रसाद कार्यक्रम। एही अन्नप्रसाद कार्यक्रम रे 5000 अधिक भक्त जोगदेई सानिध्य लाभ करथिले। एही अवसर रे मां नारायणी देवी पीठरे अनुष्ठित होइतिला भजन संध्या कार्यक्रम। एथिरे शह शह भक्त सामिल होई बेस उपभोग करथिले। एथिपई आयोजक मानक पक्षरु भक्त मानक भिड़ को लक्ष्य रखी बेस व्यवस्था करा जायतिला। टांगीरू रामचंद्र परिडांको रिपोर्ट, साई संपूर्ण न्यूज।